Hello guys, good evening. Naata karon sa Okada. Please watch this video. So since karon guys, sirado pa man ang dancing fountain. So among buhaton is mag-walk tour lang sa ami inside the Okada Hotel, Casino and Resort. So dinhi dili pwede mag picture sa tanang spot no kay na may casino, dili man ta pwede mag video dito, ta pwede magpa picture. So dinhi na lang ta sa mga lugar nga sa sulod nga diin pwede mag picture o pwede mag video pod. So please enjoy watching this video guys. So it's a nice experience together with our tour guide Miss Duna Mantos. Salamat doon. So if ever guys makaani mo makaadto mo Manila, try to visit Okada no, naani siya sa Paranaque. So it's a wonderful experience nya, makita ninyo dito nga nindot you guys sulod sa Okada no. So it's one of a kind nga murag naaka sa Palasyo ba. Nindot you guys dito. So kung makalugar mo katog Manila, ayaw di mo kalimot pag suroy sa Okada kay nindot you guys ya guys. Sulayin ninyo og adto dito di ba, makaingon mo nga wow. Oh my Grabe ka, nindot you guys. So salamat sa pagtanaw guys.